Good morning everyone, how are you doing? Chào các bác, các anh chị, các bác có khỏe không? Did you have a wonderful weekend? Bonjour à tous, comment allez-vous? Bonjour, bon après-midi ou bonsoir. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer nos étirements. Let's start with our warm-up. So today we're going to work on the last combination, which is the dragon and crane, working on our heart center. And it takes two forms to work on the heart center. Interesting, right? So drop your hands down, open up, and I need you to drop your head down and up. I'm going straight into the exercise because the dragon takes a while to really get to practice it in a way that you don't hurt yourself, you feel really well prepared. So I jump right into the exercise. Okay, bring it up. Gập cái đầu xuống. Hôm nay mình sẽ làm hai cái thế con rồng và thế hạt. Hai cái thế này nó ảnh hưởng cái tâm luân của mình. Phải có hai cái động tác như vậy mới dương hóa được, hoàn toàn dương hóa tâm luân. Rồi thở ra, mở lồng ngực. Open your chest by opening up your shoulders and now close. Hít vô, mở ra, ouvrez la poitrine et refermez. Expire, inspire, expire. Donc aujourd'hui, on va travailler notre centre du cœur et il en faut deux pour vraiment transformer notre chakra du cœur. Le dragon et le phénix. Expire. In. Out. Unlock your knees gently when you look down. Mình có thể cong đầu gối một chút lúc mình nhìn xuống. Vous pouvez déverrouiller vos genoux lorsque vous regardez vers le bas. Expire. Now rotate your shoulders, sway cái vai của mình. Tournez les épaules. So it's kind of challenging to do about 15 minutes if you work on the dragon and phoenix. You have to be really well prepared, so you have to have a good warm-up preparation. And we're going to do it specifically for the dragon. So a lot of series where we work on our upper body. And then there's another series where we work on our waist. Reverse, quay ngược lại, inversé. Mười phút hoặc là 15 phút con rồng và thế phượng nó thấy rất là khó, tại vì con rồng nó làm cho cái thân mình nó bẻ rất là nghiêng qua bên trái bên phải nhiều lắm, thành ra mình phải chuẩn bị cái thân mình. Thế nên cái phần chuẩn bị nên nhiều, phát nhiều thời gian trước khi mình làm cái động tác. So it takes some training to really work on the dragon in a way that it really helps. Otherwise, you can still do the forms, the preparation as the whole full set of 15-minute exercise. And drop down. Now raise your left arm and lean to your right and drop. Okay, we may have some internet problem here. It just stopped, but it was turning. Okay, it's okay. It's okay, Mabel. Just
That's something that we cannot control. So we might have some internet problem today. It started yesterday already. We call Spectrum come over. They will come right after our live session, and they will check on our internet out, in. So I hope you at home you have the ability to still follow us. That's the good thing about YouTube. Even if the internet is not good, it will try to gather all the good information and broadcast it back from their own server. So if you want to check, you can always check on your phone, maybe the quality, but it should be okay. YouTube know how to manage this, supposedly. So really focus on the side of the body. You stretch that part here. You see how I lifted my heel also to stretch all the way down to the waist. Relax your neck. If you don't relax your neck, then you won't be able to really work on the stretch here. Exhale. Let's change arm, đổi taille, changer de bras, bien détendre les côtes, la peau, la surface. On lève le talon pour détendre, pour étirer jusqu'au niveau des hanches. Expire. Inspire. Nhớ thả lỏng cái phần bên trái bên phải của mình á. Mình giãn ra, mình nhớ thả lỏng cái cổ để mình thư giãn. Và mình giãn cái thân của mình. Làm như vậy để chuẩn bị cái con rồng, thấy con rồng thở ra. Hít vô. Thở ra. In. Out. Breathe deeply. Curl your tongue up. Thở thật là sâu để cho mình thư giãn sâu hơn lúc mình thở ra. Cong cái đùi lên. Now let's do the two hands, two arms. Hai tay luôn mình đổi. Changer de bras à chaque fois maintenant. Expire. Bien respirer profondément. Rouler la langue sur le palais. And use this movement to really also release the tension on the back. I have tension on my back, so I really focus on that. I don't know about you at home. Nhớ chú ý cái lưng của mình, cái phần trên lưng của mình lúc mình giãn á, mình buông cái sự căng thẳng trên cái lưng của mình, xương sống. Bien relâcher aussi, utilisez ce mouvement pour détendre les tensions du dos, surtout la partie supérieure. Let's do one more, thêm lần nữa, encore une fois. Alright, so we move to the next set here. So now you're stretching out. You stretch, you inhale. Exhale. So this one is more intense than the one so far when I was teaching the dragon to you. So you need to stretch your arm to the point that you can straightening your arms and parallel to the ground. Gradually, inhale. Mình giãn cái tay đến khi mình có thể giãn ra thẳng song song với mặt đất. Và cái thân mình không có cong ra đằng trước. And you see how the body is not folding forward, it stay aligned on the flat plane.
out. Keep it aligned. On étire notre bras jusqu'à ce que le bras devienne complètement aligné, droit, parallèle au sol, et le corps reste plat sur une surface et ne pas courber le corps vers l'avant. Inspire, on étire. Expire. In. Out. In. Out. Let's do one more. Thêm lần nữa. Change arm, đổi tay. So gradually, you don't need to straighten your arms too fast, and then actually the body is also lowering itself down. Mình cứ từ từ, mình càng làm càng giãn thêm thẳng ra, rồi cái thân mình nó cũng dẻo hơn chút, đi xuống sâu hơn chút. How do you feel? Easy, right? Let's do one more. Now, we alternate with both hands, in, out, changing, in. Làm hai tay luôn. Let's do one more. Put the palms together, stretching up and down. Straightening our spine. Stretch and straight. Mình vừa giãn cái xương sống mà vừa cho nó thẳng chỉnh lại, cho nó thẳng lại. On étire notre colonne vertébrale, on étire notre corps. Et on réajuste notre colonne vertébrale, on réaligne dans ce mouvement. Let's do one more, thêm lần nữa, encore une fois. Very good. Now let's go up and we're gonna lean ourselves gradually. Mình từ từ mình nghiêng qua trái hoặc nghiêng qua phải rồi từ từ đi xuống thấp hơn chút. Gradually you go lower and lower. Inhale. Exhale. Progressivement, on va un peu plus bas, on étire un peu plus. Bien détendre votre corps, le cou.
try your best to relax so you can stretch and go lower without feeling uncomfortable. Cứ làm từ từ thôi, rồi nhớ thư giãn cái thân mình để từ từ mình có thể đi xuống thấp hơn chút. Hít vô, thở ra, in, out. When you go down, make sure your knees stick together so it's easier to keep yourself balanced. Nhớ giữ hai cái đầu gối dính nhau lúc mình xuống á. Lên cũng như vậy. Nhưng mà nhất là khi nào mình đi xuống để cho mình giữ cái sự cân bằng. Gardez les genoux ensemble pour garder son équilibre, votre équilibre. Let's do one more, in, out. And from here, gradually you cut 90 degrees and you open 280. Mình chém 90 độ rồi từ từ mở ra 180 độ, coupé 90 degrés, 10 degrés. Progressivement, on agrandit jusqu'à 180 degrés. Bắt đầu in. And here you need to relax your waist. Mình nhớ thả lỏng cái eo của mình. Bien détendre le bassin, les hanches, pour qu'on ouvre notre capacité de tourner. One more. And drop, buông xuống. Half circle. And let's keep moving to the other. And keep moving. Just to kind of let go of the tensions and relax a little bit. Exhale. Hít vô. Thở ra. Let's do one more. And to your left. And gradually cut, open up. You can click on the refresh of the browser. Let's do one more. Good, and drop. Excellent, everyone. You are doing wonderfully well. Drop down. In. Out. So I will consider that the work on the waist is good enough. I'm gonna do a little bit different today, so I hope this is gonna work for you. Stretching your spine when you raise your arms up. Giãn cái xương sống, cảm nhận mình giãn chỉnh lại cái xương sống thẳng lên lại. Bien ressentir l'étirement du corps, mais aussi de la colonne vertébrale.
Okay, let's do one more. Down, keep your legs stand up and straight. And then from here, you drop yourself to your right or your left. It doesn't matter. And then coming back and drop to the other side. I need you to focus on relaxing your neck to the side here. Inhale. Keep your hands at the heart center. Exhale. Mình thả lỏng cái cổ mình cho cái đầu mình nó nằm nghiêng qua trái và nghiêng qua phải. Cứ thư giãn như vậy. Rồi hai cái tay của mình giữ lồng ngực của mình. Tâm luân. Bien détendre le cou. Laissez la tête s'allonger sur les côtés. Gardez les mains au centre du cœur, au niveau de la poitrine. Inspire, hít vô. Thở ra, exhale. In. Out. In. Out. Focus at the heart center, into the heart center, and then out from the heart center. Hít vô vào trong tâm luân. Thở ra từ tâm rung ra. On se focalise sur le centre du cœur. Inspire au centre du cœur et expire à partir du centre du cœur. So inhale. Exhale. All right, so now this is the next movement here. When you slide, you lean yourself, raise the elbow up, but keep your palms closed. And then you do the other side, same, raise the elbow up. Okay, just that elbow, not the bottom one. The bottom is relaxed. In, out. In, out. In, out. In, out. And I'm not trying to do all the way like this yet. Okay, in. Kéo cái cổ trỏ lên thôi, kéo cái cổ trỏ lên mỗi lần mình nghiêng qua. À chaque fois on pousse, on essaie d'aligner notre coude, le coude du haut, essaie de l'aligner vers le ciel, vers le haut. And you see what happens when you do that? Is that when you push up like this, your hands have the tendency to slide out naturally. So you don't want to slide it, but you want to have it the natural motion because of your elbow, the push of the elbow, not because the hands is you are pushing with your arm. You're not doing this, all right? It's just doing this motion here. In and out. In, out. In, focus at the heart center. Tập trung vào trong tâm luân. Placez votre attention sur le centre du cœur. Inspire. Expire. Bend your knees down now. Knees together comme le gối. Hai cái đầu gối dính nhau. Gardez les genoux collés les uns avec les autres et inspire. So what you do here is you push this here. You push and you flip. In. Out. Not too much. In. Out. In. Push the hips. Push the hips. And keep the upper body relaxed.
Look as far as possible somewhere. Fix to a one point. Nhìn xa một cái điểm nào đó. Regardez droit devant vous, sur un point. Loin. Loin devant vous. And focus on your heart center. Breathe a little bit deeper. Thở sâu hơn. Tập trung vào trong tâm luôn. Focalisez sur le centre du cœur. Respirez profondément. Let's do one more. All right, and come back, drop down and stand up. I just want to have a little break for you, but also to explain how we do this movement. I think you do quite well at home because I don't see you, so you all do very well. But what you need to do is look really far, fix to one point. Don't look at me anymore once you got all the movement. Really try to relax the whole upper body, specifically from, I would say, from the diaphragm all the way up. So also your neck, when you slide to the side, relax. Use your waist to push, and so you flip, the upper body is flipping on its own. It's not because you're trying to use your upper body strength to flip. So really try to have that motion of flipping, a natural flip, okay? And then what you need to do is really to breathe as deep and strong. Strong enough. Doesn't need to be too strong. Just strong enough, but deep. And you need to really focus on your heart center and slowly just dwell into the heart center. Breathe in, out, and keep yourself relaxed and dwell into the heart center. Breathe in and breathe out, okay? Breathe in and breathe out. Focus at your heart center only. And you inhale into the heart and exhale out from the heart. You need to breathe strong and deep. The strong doesn't need to be too strong, just strong and deep. Deep is important. So inhale deeply into the heart center, exhale out from the heart center. Just focus on that. Don't think about anything else. Keep looking straight to one spot. Okay? Look straight, relax the upper body, let it be very flexible, flip. The motion of pushing doesn't need to be focused. It has to be natural, but you need to be relaxed on top here. The focus is at the heart center. All right? Remember, you raise your elbow up, naturally your hands will be pushing out. Mình nhìn một cái điểm nào thiệt là xa, thân đằng ở trên nó ráng thư giãn, hoàn toàn thư giãn lúc mình lật qua lặn về, dùng cái eo để đẩy. Nhưng mà cái chuyên chú là trong cái tâm luôn, mình thở vào trong tâm luôn rồi thở ra từ cái tâm luôn ra. On se focalise sur un point très loin. On se focalise sur le centre du cœur et on respire, on inspire au centre du cœur, on expire à partir du centre du cœur. Respiration profonde, forte, juste assez forte, pas besoin de très très fort. Et bien détendre la partie supérieure du corps, à partir du diaphragme, au moins à partir du diaphragme. C'est juste qu'au niveau des hanches, encore mieux. Ok? So palms together. In. Out, down. Let's do a few times like this. In. Out. So look straight to one point, one dot somewhere, and keep that focus. Keep your eyes into that spot, but your mind is focused at the heart center. Mình nhìn một cái điểm nào đằng trước mặt của mình thiệt là xa, rồi mình giữ cái nhìn mình ở đó, cái điểm đó, rồi mình hoàn toàn tập trung vào trong cái tâm luôn của mình. Thở, nhớ thở thiệt là sâu. On regarde sur un point devant soi, loin devant soi, et on garde ce point. Et on se focalise au centre du cœur. Inspire.
Let's do one more. And then slowly lean yourself to your right, and then inhale, exhale, in, out. Focus at your heart. Heart center. Relax. Relax. Push a little bit further, but relax as you push your hands out. Mình đẩy ra thêm một chút nhưng mà giữ cái tay thư giãn. Vous pouvez pousser vos mains un peu plus loin, mais gardez-les détendues. Let's do one more. And down. That's your 10-minute dragon right there. Let's do the full form. In. Exhale down and jump. In. Try your best to keep focusing on your heart center from beginning to end. Mình tập trung vào trong tâm luôn từ đầu đến cuối.
Tập trung vào trong tâm luôn. On se focalise sur le centre du cœur. All right, so we move into the Phoenix form. So Phoenix is very easy, but all we need to do is to really relax the whole body. And so you inhale here, all the energies that we created with the dragon. Try to relax your palms, your body, so you have a good feeling of it. Good means you're sensitive to your energy. And then you exhale. Here, this is the critical part, is you need to, again, keep yourself so relaxed, especially your hands, your palms, your arms, so the energy can flow without any obstruction, free flow. And again, this is about to how we complete the activation of the heart center. So that's why the energy going through the heart center here. You inhale and exhale. Let it flow, and the more it flows, the more the completion of the heart center will start to unfold itself. And when it unfolds, it's really the completion. The completion means it bursts out like the sun. It's the sun. All right? So you breathe very strong. This one is very strong, stronger than the dragon, and really deep. You have to have that feeling of energy flowing. Ready? 3 times like that. Inhale, hít vô. Thở ra, mình thư giãn cái tai của mình để mình cảm nhận cái năng lượng mình tạo ra lúc mình làm thế con rồng. Rồi lúc mình thở 3 hơi, đem tai thư giãn, tai thư giãn, cảm nhận cái năng lượng nó chạy xuyên qua cái tâm luân của mình. Thở bắt đầu là 3 lần. Inhale, out, in, out, in, out, and 3 times. Respirez 3 fois. Inspire, bien détendre vos bras, vos mains, pour être sensible, pour ressentir l'énergie que vous avez créée avec le dragon. Expire et on respire fort et profond 3 fois et bien ressentir la circulation d'énergie de la paume de la main du haut jusqu'à la paume de la main du bas. 3 fois. In, out.
In. Totally relax the body. Vol. Ja. Vol. Ja. In. 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 Very good. And coming back, drop your arms. Inhale, bring your left foot in. Exhale. Relax. Very good. Open your eyes, your palms. Mở mắt ra, mở bàn tay. Inhale, embrace. Let go. Very good. And immediately sit down. Take your cushions. You can lie down if you want to, but keep your knees up. Mình ngay lập tức mình ngồi xuống. Make sure you have a good cushion so you can sit on your pelvic bones. Mình nhớ là ngồi làm sao cho cái người mình rất là cân bằng, ngồi thoải mái. Ngồi trên hai cái xương chậu của mình, bien vous asseoir de manière stable et confortable. Vérifiez que vous asseyez sur vos ischions, les deux os du bassin. You can lean forward like that, just like I did, so that you can adjust your pelvic bones. Very good. Let's start our meditation.
Scan the top of the head and let go of all the tension on top. Rã cho nên đầu mình thư giãn cái da cho nên đầu. Scannez, balayez le sommet de la tête et détendez toutes les tensions. Gently move down into the forehead. Let go of all the tensions. Let go of all the worries. Keep moving down to the eyebrows and your eyes area. Looking downward 45 degrees. Eyes completely closed. Let go of all the mental images. Từ từ rã xuống trên vầng trán. Lông mày. Cái vùng con mắt của mình buông hết cái sự căng thẳng. Con mắt nhìn hướng phía dưới bóng 5 độ. Và hoàn toàn nhắm lại. Tout doucement. Allez vers le bas sur le front, les sourcils, les yeux. Relâchez toutes les tensions. Le regard vers le bas à 45 degrés et les yeux complètement fermés. Relâchez toutes les images. Let go of the facial muscles, the cheeks. Drop the lower jaw. Let your tongue settle down. Rã cái da mặt của mình hoàn toàn thư giãn ra. Mình buông ra cái gò má, cái cằm buông xuống. Cho cái lưỡi của mình cũng thư giãn. Relâchez les muscles du visage, les joues. Relâchez la mâchoire inférieure, la langue posée, complètement détendue. Feel the heaviness on the facial muscles. Cảm nhận sức nặng da mặt của mình, ressentez la lourdeur, la peau du visage. Keep moving down, relax your neck from inside out and spreading your relaxation to your shoulders, your arms, hands and fingers. Tiếp tục đi xuống, thả lỏng cái cổ từ phía trong đến ngoài rồi ra xuống vai, cánh tay, bàn tay và ngón tay. Continuez à descendre sur le cou, commencez par l'intérieur, la gorge, les cordes vocaux, le cou, et en étant cette détente sur les épaules, les bras, les mains et les doigts. Let go of all the tension in your arms and hands. Feel a sense of stillness in your hands. Hoàn toàn buông ra cánh tay, bàn tay. Đến khi mình cảm nhận cái sự bất động trên bàn tay của mình. Complètement détendre les bras et les mains. Au point de ressentir une sensation d'immobilité. Let's scan the chest all the way down to the lower abdomen. Rã cái lồng ngực xuống đến cái dưới bụng của mình. Maintenant, scannez votre poitrine jusqu'au bas du ventre.
Relax the belly region to the point you feel a sense of being anchored. Mình thư giãn cái vùng bụng đến khi mình cảm nhận cái sự rất là cân bằng. On se détend surtout la partie du ventre au point de ressentir, se sentir très posé, une sorte d'ancrage. Scan your back from top to bottom and relax all the tension along the spine. Ra cái lưng và mình thư giãn cái lưng từ trên đến dưới, buông hết cái sự căng thẳng. Scannez votre dos du haut en bas. Relâchez toutes les tensions au long de la colonne vertébrale. And now move into your legs, starting from your thighs deep inside, and then the knees, calves, feet and toes. Thả lỏng hai cái chân của mình, bắt đầu từ bắp đùi, thiệt là sâu từ phía ngoài đến trong, và đầu gối, bắp chuối, bàn chân, ngón chân, thiệt là sâu vô. Maintenant, détends les jambes, commencez par les cuisses, ensuite les genoux, les deux jambes, les pieds, les orteils, tout en profondeur. Feel how the whole body is relaxed, head to toes. Cảm nhận cái sự thư giãn toàn thân từ đầu đến chân. Ressentez la détente du corps totale de la tête aux pieds. Focus at the navel and relax your breathing. Let it become gentle. Tập trung vào trong cái rốn mình, thả lỏng hơi thở mình cho tự động hơi thở nó nhẹ. Placez votre attention sur le nombril et détendez votre souffle pour que votre souffle devienne léger. Very good. And now shift your focus into the heart center.
Breathe into the heart center and breathe out from the heart center. Keep the breathing gentle. Bây giờ mình tập trung vào trong tâm luôn, mình hít vào trong tâm luôn, thở ra từ tâm luôn ra. Thở thiệt là nhẹ. Maintenant, on se focalise sur le centre du cœur. Et continue à respirer avec douceur. Inspire dans le centre du cœur et expire à partir du centre du cœur. Feel a sense of peace, serenity. Feel the openness. Cảm nhận cái sự tĩnh lặng an bình nội tại. Cảm nhận cái sự khai mở. Sensation de paix intérieure, de sérénité et d'ouverture. Affirm I am home. Khẳng định tôi trở về nhà rồi. Affirmez je suis chez moi. Open your palms, mở bàn tay ra, ouvrez les paumes des mains. Put your hands into your heart center, đem hai tay trên giữa lồng ngực, ramenez les mains sur le centre du cœur. Feel yourself centered and connected with your heart center. Put the palms together, chắp tay lại, les mains jointes, and bow down, lại xuống. Thank you everyone. Cảm ơn các bác, các anh chị. Merci à tous. The heart center needs two forms, the dragon and the phoenix. One to really transform ourselves, move out from our old habits and try to become, to
to change ourselves, to change. And the second one is to finalize the completion of the heart center. So the very first one with the dragon, we just started to open ourselves up. We change, we transform. And then the phoenix, the important is you need to breathe. You make that path where the energy keeps flowing. And so the heart center will receive that motion of bringing in and going out, taking in to give, taking in and to give. And so by having that kind of a flow, the heart center at one point, it will just wake up in a way that this is what I am. I am the giver. So that's why you need to really work on this in a way that you need to internalize in a way that you have to focus on the energy. You need to focus not on the form anymore. There's nothing about the form. Yes, you need to make sure you align and all that, but it's really about how you move the energy from one hand to the other hand, but actually is how the energy flows through the heart center. Ok. Cái thế còn hai cái thế này tức là cái luân xa số 4 tức là cái tâm luân nó phải có hai cái thế. Một cái thế là con rồng để mình thay đổi, mình chuyển hóa cái người của mình có cái thói quen xấu này cái mình phải thay đổi để từ từ mình mở ra, mình tạo ra cái căn bản, phải có cái căn bản. Chứ nếu mình làm con phượng mà mình căn bản mình còn ích kỷ thì nó không có chạy, năng lượng nó không chạy, nó không mở cái tâm luân được. Thành ra mình có cái căn bản là mình cho ra, bắt đầu cho ra, rồi thế con phượng làm sao mà viên mãn cái sự cho ra, viên mãn cái luân xa số 4 là gì? Là cái ánh sáng vô tận vô biên, tức là cái mặt trời. Thành ra cái này mình làm cái thế của con phượng là mình không phải chú ý vào trong cái động tác, mà chú ý vào trong cái năng lượng nó chạy, nó đi vô, rồi nó vô ra là gì? Là mình nắm, mình lấy để cho. Thành ra cái chính là mình cho, nhưng mà mình lấy để cho chứ không phải lấy để lấy luôn. Thành mình có thể cho. Thì khi này mình làm như vậy, cái tâm thức mình nó align như vậy, tức là cái tâm luân nó sẽ align theo. Tại vì tâm luân là cho ra. Thành ra mình phải làm sao cho cái não của mình, cái người của mình, tâm thức của mình nó quen, nó nhào vô trong cái thói quen đó. So what happened is that we need to move our consciousness from being selfish into being someone who is giving. So the heart center is giving, but in order to awaken that giving, we need to shift our consciousness. So the phoenix is about you take to give, you give, and then slowly your consciousness move and making the shift until it make the shift. Then suddenly the heart center will completely awaken itself by opening up the light. Ok. Quand on travaille le centre du cœur et quand on a cette combinaison du tigre et du phénix, les deux opposés, le yin et le yang, c'est très intéressant. Eux, ils n'ont pas deux différents centres d'énergie, deux chakras. Ils ont un seul chakra qui est le centre du cœur. Le centre du cœur a besoin de deux formes. Pourquoi? L'une pour se transformer, pour avoir une base, une fondation d'abord. Avec cette fondation, eh bien, on peut parler de vraiment complètement ouvrir, c'est pas vraiment le mot, mais d'éveiller notre centre du cœur. Et l'éveil du centre du cœur, c'est le don, en fait, d'être de cette force du don, toujours dans la fluidité du don, de donner. Et donc, quand on fait le phénix, on a cette énergie, il faut s'intérioriser. On ne se focalise pas sur le mouvement, on s'intériorise dans le sens où on ramène cette énergie dans notre cœur et puis on redonne. On prend pour donner, on apprend pour donner. On prend toutes les expériences de la vie pour en faire profiter aux autres autour de soi. Donc, pour faire ça permet de faire la bascule de notre conscience vers la conscience altruiste. Et quand on se bascule dans cette conscience altruiste, eh bien, on éveille notre centre du cœur, qui fait que ce centre du cœur, eh bien, c'est plus un mouvement comme le dragon où tout doucement, en étant cette énergie de compassion et d'amour, mais en fait, ça explose comme le soleil, en fait. C'est une lumière qui s'illumine de manière incroyable. Okay, feeling great, you will be doing meditation on Wednesday and Friday morning forward. Yes, Maggie, if you request so, I will keep doing the meditation after our class. So from Wednesday, we are moving to a different form.
we are going to work on the renewal practice. So we have 4 sets of bowing exercise, and they're specialized to practice the circulation breathing, and another breathing we call it the return to the source breathing. So I've done this before we went on to YouTube, but we never done it on the YouTube session. So this is completely new, and this is one of the secret form from the Shaolin Temple actually. So stay tuned for Wednesday and Friday and next week for this new series. Tuần sau là mình sẽ làm thiền lại là cái sự đặc biệt nhất của cái vòng tiểu cho thiên và cái hơi thở nguyên. Thành ra các bác nếu muốn học thì thứ Tư và thứ Sáu, rồi tuần sau mình sẽ làm tiếp. À partir de mercredi, on va travailler toute une nouvelle série, une série qu'on appelle la pratique de renouvellement avec la prosternation, qui est spécialisée pour la circulation d'énergie, mais aussi la respiration, retour à la source. Je vous en dirai un peu plus ce mercredi. Okay, let's see if you have any other questions. When doing the dragon form, initially my hands were pressed together with pressure, but later I felt my arms and palms loosening up, and they were gently touching. The latter is preferred, right? The latter. Yes, you want to relax your palms. So maybe at first it pressed down, yes, but the idea is you need to keep it relaxed. So it push out, it's actually gliding. The hands is gliding on the surface of the heart. And the surface of the heart, when you glide it out, is as if when you went to space. Have you ever went to space? Not yet, right? You haven't gone to Mars. But that's the feeling. It's coasting infinitely. The heart center, when it open up, it spread the compassion, the loving energy, the healing energy in a way that it's non-stopping. It's spreading out. Okay? So hands relax. Cảm ơn Khải Nhi, Mabel. Ý nghĩa của Thế Con Phụng rất hay. You're welcome. I agree 100% with Maggie Wong. It's great help for those needed to learn about basic step of meditation. Okay, so thank you for reminding me on that. So I will keep you on the basic step of meditation, and we keep doing that every time we end our sessions, so you learn some more. All right, have a wonderful day, a wonderful week. I see you Wednesday. Otherwise, you have a session with Ivy tomorrow with the soft form.